समस्त को वेस्टर्न एकेडमी +2 यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आज आम सभ्य जमीदार गल्प संपर्क रे आलोचना करिबा। से गल्प संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु आम प्रथमे फकीर मोहन को संपर्क रे जानिबा। ए गल्पर लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। तांको विषय रे जानिबा। ये होचंती फकीर मोहन सेनापति। तांकर जन्म होउची केबे पिला माने 1843 एवं तांकर तिरोधान होउची 1918। एई समय भितरे फकीर मोहन विशेष भाव रे ओडिया साहित्यर सबु विभाग रे लेखनी चालना करिसंती। आमे तुम बही रे जहाँ देइची से विषय तो मैं कहबी किछि मध्य तुमको एक्स्ट्रा कथा कहबी जोटा तमे हमर क्लास रो शेष पर्यंत रहिले जानि पारिबो। जो माने नुआ अछ से माने हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी रखिताओ। ई हम यूट्यूब चैनल माध्यम रे आमे विशेष भाव रे +2 फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर सबु क्लास गुडाक अपलोड करिबु। आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता भाव रे फकीर मोहन सेनापति बहु गौरवर अधिकारी। ताले आधुनिक जुग केबे ना आधुनिक जुग होची 1880 रु 1910 पर्यंत आमे आधुनिक जुग कहूचु। ए समय रे जो केते जण लेखक थिले जेमति राधानाथ राय, फकीर मोहन सेनापति, गंगाधर मेहर से मानक भितरु जणे अन्यतम बा आधुनिक जुग को समृद्ध करिबारे गंगाधर मेहरଙ୍କ भली राधानाथ रायଙ୍କ भली फकीर मोहनकर बहु भूमिका रहिछि। फकीर मोहन को क्यों क्यों उपाधि भाव रे विदित करा जाइछि ना व्यास कवि। पिला माने व्यास कवि काहेकि तांकु उपाधि दिया जाइछि ना से व्यासदेवंकर जो रचना रामायण को तांकर महाभारत को से ओडिया रे अनुवाद करथिले, तेणु करी व्यास कवि कहा जाए। तापरे कथा सम्राट माने तांकर कथा शैली एते सुमधुर बा एते चमत्कार शैली जे तांको कथा सम्राट। तापरे सरस्वती फकीर मोहन एटा पिला माने मायाधर मानसिंह उपाधि देइचंती कोन ना सरस्वती फकीर मोहन। बुझी होची तांकर गोटे बही मध्य अछि मायाधर मानसिंहकर सरस्वती फकीर मोहन बोली। ठीक अच्छे। तो तेणु करी ए फकीर मोहनकर गोटे गौरव बा अनेक उपाधि रही जानी था। तापरे से क्यों क्यों विभाग रे विशेष भाव रे तांकर लेखनी चालना करथिले। जेमती अनुवाद मध्य जेमती कहूतली किछि करथिले, प्रबंध, आत्मजीवनी, तापरे जीवनी साहित्य निजर जीवनी संपर्क रे रचना करथिले। तापरे उपन्यास, गल्प ए सबु अनेक विभाग रे तांकर आमे सिद्धिता देखिबा को पाइबा। किंतु फकीर मोहनकर जो आलोच्य सभ्य जमीदार गल्पटी आमे गल्प स्वल्प तांकर समुदाय 21टी गल्प रही। से 21टी गल्परू रेवती होउची तांकर प्रथम गल्प। पिला माने ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प। बुझी होची बहुत चर्चित गल्प। ये सब गल्प गुड़िक तांकर गल्प स्वल्प प्रथम एवं द्वितीय भाग रे संपादित। ताले रेवती गल्प व्यतीत तांकर जो सभ्य जमीदार हो, पैटर्न मेडिसिन हो, आमर डाकमुंशी हो, ए गल्प गुड़िक बहुत चर्चित। तापरे उपन्यास 4टी तांकर उपन्यास कौन ना 6 माण 8 गुंठ, मामू, लछमा, प्रायश्चित। बुझी होची तो ये सब उपन्यास। तापरे किछि कविता मध्य पिला माने रचना करचंती। कविता हला तांकर कविता कौन अवसर बासरे, पूजा फूल, तांकर गोटे इम्पोर्टान्ट कविता हाट बाहुड़ा, हसी हसी गला मते कंदाई कंदाई। बुझी होची तो एमती कविता मध्य से रचना करिचंती। तापरे आउ कौन कौन रचना करिचंती ना तांकर गोटे भ्रमण रही उत्कल भ्रमणम। तांकर आत्मजीवन चरित, आत्मजीवनी निजस्व आत्मजीवनी, तांकर आत्मजीवन चरितटा मन रखिबो, प्रश्न रे आसीबो मध्य। बुझी होची
ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିବା ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣତି, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣତି, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅତ୍ୟାଚାରିତା ଦିଗ, ତାପରେ କନ୍ୟା ସୁନା ପ୍ରଥା, ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ସେ କ'ଣ ଅନୁବାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାରୁ। ବୁଝିହେଉଛି କେଉଁଠୁ ନା ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଲା, ଉପନିଷଦ ହେଲା, ଏସବୁ ସେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇତିହାସ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଇତିହାସ ଏକମ ଏବଂ ଦ୍ୱିମ ଭାଗ ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଦି ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଯେଉଁଠୁ ବୁଝି ନପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ, 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ବୁଝିହେଉଛି? ତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧାବତାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାବ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧାବତାର ଲେଖି ରଖିବ। ପୁଷ୍ପମାଳା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପହାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବସର ବାସରେ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧୂଳି ଗୋଟେ ହେଲା, ଏସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରହିଛି ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ବୁଝିହେଉଛି, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇସବୁ ରଚନା। ଏଇଟା ଦେଖ ଉପହାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଟିପି ରଖିଥାଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣ, ବୁଝିହେଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫକୀରମୋହନ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ, ବହୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଗଳ୍ପଟି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କର। ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ।